May mga nag-open play po yata. Kayo po ang priority ngayon, open play. Kayo, pwede rin kayo mag-open play. Bayad na kayo doon. Ay. May waiting po kasi. Nag-aantay sila sa loob mo at saka sila. Opo, meron. Oh, shit. Chris, yung mga nagsisingel, mag-play. Nice, RJ. Tagol na tagol. Ay, naglalaro ba dito? I think for bronze. Bronze. Yung nag-open play, pasok na po dito sa court 4, 5, 6. Open play. Court 4, 5, 6. Open play. Open play. Court 4, 5, 6. Yung mga hindi pabayaan ng open play niya, pwede po magbayad doon sa registration. Championship. Ramdam ko yung pressure sa gimbal eh. Sa dalawang side. RJ. Mas nini-nervous pa yung referee sa player 5-0. 5-0? Ay pala ba? Hindi? Yes! Sit down. Good. Change court na, 6-0. Ito yung umpire. Doggy.
Hawak-hawak din ano, winuwak niya yung sarili niya. Yeah! Yeah! Ginawak niya yung sarili. Bale, di bale, di bale! Okay lang. Nice one! Let's go, let's go. Sakto kahapon may ginugos kami, nagsakto. Ayaw mo sa kitima. Yes! Come on! Kailan ba? Dive! Sorry, nag-dive. Nag-dive himself. Yan. Okay lang, okay lang. Nagalaw ko ba? Hindi, nag-dive. Nalaglag siya. 071. Nice one! Yes! Oh, galing ni Minerva. Okay. Sayang. Yes! Guys, gold na guys, gold na. Lapit ba? Yes! Gold na guys. Gold na guys, gold na, lapit na. Let's go, let's go. Oh! Ano yun? I serve. Oh! Nice one! Tingin ka naman bilas ha. Ano score? Ano score? 4-2. Nice one! Teamwork mo yun. Sayang. Pwede Nice ito. one. 281. Ah. 381. Four, 8, 1. Time out. Good time out. Ay, sorry po, sorry. Mali, wrong number. Grabe. Ang ganda ng laban niyo po.
Solid eh. Grabe yung tension. Let's go, let's go. This live is brought to you by yeah! Kalma. Relax, relax. Kalma lang, kalma lang. Relax, relax. Nice. Let's go, let's go. Side out, side out. 8-4-1. Okay, puntos, puntos, puntos. Galaw, galaw. Good serve. Yes! Okay. Let's go, let's go, let's go. Ay, isang point na lang, isang point na lang. One more. 10-4. Di bale, di bale. Good. Gold! Gold, 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 gold. Gold, 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 gold. Nice coach! Nice, nice. Ay, sige. Live muna kayo sa live. Ma'am, pa-shoutout Enoy Enriquez. Enoy Enriquez. Okay, 1, 2, 3, go. Shoutout si papakisabi po. Shoutout Enoy! Yeah! Congrats, God. Thank you, thank you. Taas din ng talong ko. Diyan, taas din ng talong ko. Masaya na yan ah. Parang siyempre. Taas sa talon mo, Jay. Patik mo na. 11-4. Pangalan, tama? Kinabahan si Rep eh. Sanay tayo dyan. Kami natin. Dito na ako nasabi. Sabi na sila. Di ba? Inumpog niya po yung partner mo. Hindi ko ayaw bigay sa iyo. Kasi shadow ko malakas. Masyado kang malakas. Ayaw bigay. Binabalik mo yung bola. Okay. Binupulo mo kape ha. Pag-isipan na namin mo ng second game. Tita, ano po kayo? Baka-horse na. Yes po. Yep. Makikigulo po ako sa iyo minsan. Man,